جماعة الخير اليوم في هذا الفيديو راح نشوفوا نديروا une comparaison entre l'apoptose et la nécrose. Une cellule normale عندها un âge وهذا l'âge يكون différent على حساب le tissu ولا على حساب la personne اللي راهي فيه هاد la cellule. Par exemple une cellule تاع le foie ما يكونش عندها le même âge تاع la cellule تاع العين. et aussi les cellules تاوعي ما عندهمش le même âge تاع les cellules تاعكم ما يعيشوش كيف مي بصح كامل les cellules تاع les êtres humains عندهم le même cycle cellulaire, c'est-à-dire كاين la croissance وين la cellule تاعنا تكبر وتوجد روحها la maturité. La maturité, oui, la cellule تولي fonctionnelle وتكون au maximum تاع l'activité تاعها. كاين après la sénescence اللي هو tout simplement la cellule تولي عجوزة. Et enfin كاين la mort وين la cellule يجيها un signal اللي يقول لها c'est bon خلاص وقتك لازم تموتي. هنا la mort تسمى apoptose. Mais la mort cellulaire ما كاش غير l'apoptose و l'apoptose aussi ما كاش غير هادي le cas اللي تموت فيه. donc on va voir هنايا بالعقل. la mort cellulaire تقدر تكون soit l'apoptose اللي شفناه دركا اللي هي la mort programmée وعلاش يعني comme un ordinateur. l'ordinateur يجوه plusieurs ordres plusieurs signaux باش يخدم. il est programmé. هنا aussi l'apoptose لازم لها plusieurs signaux plusieurs ordres باش تموت باش يقولها c'est bon خلاص وقتك. les deux autres formes تاع la mort عندنا la mort par autophagie excessive يعني هنا لا سيلول تاعنا تاكل روحها. كيفاش تاكل روحها يعني elle va dégrader les granules تاعها les organismes تاعها حتى وين تموت. et on a la nécrose. la nécrose c'est une mort prématurée يعني لا سيلول يصالها un accident يجيها accident اللي يخليها تموت قبل الوقت. ما تكونش لو كور هيومان ما يكونش ان ساتوندي با بلي هذيك لا سيلول حتموت. الوغ وشنو هما لي كوز اللي يخلو لا سيلول يصالها ابوبتوز ولا لا نيكروز. l'apoptose كيما شفنا مقبل une des causes تاع l'apoptose c'est la sénescence يعني لا سيلول تولي vieille حتى وين تموت. il y a aussi d'autres causes. هاد la vieillesse تدخل في la suppression des cellules endommagées كيما يعني la cellule هنا ولات vieille ولات ما تخدمش مليح عيات لازم تموت ويجي خد اخرين بلاصتها. il y a les cellules infectées par des virus des bactéries هنا تاني des cellules sont endommagées ولازم يتسبريماو. ولا démutées يعني البروبلème راهو génétique. d'autres causes كاين il faut éliminer le surplus des cellules saines. هذه نلقاوها surtout في la phase embryonnaire. واش معناتها يعني هنايا le corps éliminer des cellules saines يعني لاباس بهم يليمينيهم par apoptose يقتلهم. وعلاش tout simplement par exemple نعطيكم l'exemple تاع le fœtus كي يكون لو بيبي كي يكون يتكون في كرش امه par exemple يدو كي تكون كي تبدا يدو ما تكونش هكا enfin يد ما تكونش comme ça ما تكونش هكذا يكون هنايا كامل مرتبط تكون كيما تاع الجرانه.
Alors هاد la membrane اللي تكون تربط entre les doigts c'est des cellules saines cellules لاباس بهم مي الشكل تاع اليد ماشي هكا داير تاع الانسان دونك كوش يدير لو كور يروح يليميني هذاك لو سوربلو تاع لي سيلول فيا ابوبتوز باش يمد الشكل اللي لازم لليد هادو كامل يموتوا par apoptose. عندنا aussi la régulation des populations cellulaires. هنايا le plus souvent c'est la régulation des cellules immunitaires. واش معناتها هادي؟ Par exemple, lors d'une infection, les cellules immunitaires واش يديروا يتكاثروا باش يحاربوا هذاك les cellules infectées. Comme par exemple les cellules LTC ou là les cellules phagocytaires. يبداو يتكاثروا. Une fois هذاك les cellules infectées sont éliminées, لازم le système immunitaire يولي l'équilibre. Donc il va tuer le surplus تاع هذوك les cellules immunitaires باش يولي في les normes. Sinon تصرانا des maladies auto-immunes. هنايا aussi c'est l'apoptose. هادوما les cas les plus souvent اللي نلقاوهم lors de l'apoptose. كلش هنايا il est programmé. Il y a un signal يجي ويقول بلي voilà توما كاين une cellule infectée كاين le corps humain مش هكا مشكل et ainsi de suite. Tout est programmé. Mais بصح la nécrose كما قلنا c'est un accident. ما كاش une programmation. تجي عفسة شطب تموت. C'est vite fait. ما كاش le temps اللي تصرا une programmation. وشنو هما les cas le plus souvent اللي تخلي تصرا une nécrose? Par exemple, عندنا un arrêt de la circulation sanguine. كيفاش arrêt de la circulation sanguine? في le vaisseau sanguin يكون الدم يمشي يكون معمر بالمغذيات اللي يروحوا لي سيلول باش يعطوهم ياكلوا كما على بالنا بلي لي سيلول ياكلوا باش يعيشوا دونك الدم كي يكون يمشي هكذايا يصرى ان بروبليم ان AVC ولا une coagulation تاع لو سون واش يدير يبوشي هذوك العرق كي يبوشيهم يولي الدم ما يقدرش يجوز il va s'arrêter donc tout ce qui est هنايا après le caillou يولي ما يقدرش يولي الدم ما يلحقلوش دونك يولوا ما يتغداوش ويموتوا par nécrose. Donc il n'y a pas une signalisation de mort, c'est juste que ولاو ما يلحقهمش الماكله ماتوا. C'est un accident. Aussi عندنا les morsures avec le venin. قرص حنش ولا عقرب ولا عنكبوت et ainsi de suite. Les cellules يموتوا par nécrose. Il y a السم. On a aussi les brûlures. Les brûlures تانيت les cellules يموتوا par nécrose. Il y a aussi pas mal d'autres causes. Donc c'est un accident. C'est pas programmé. Wesh يصرى lors de la nécrose et de l'apoptose. Je pense pas à Nawiban. Pardon. Qu'est-ce qu'elle a la caméra? Bon, il faut نقرب. Donc, كي يجي un ordre باش un ordre la cellule باش تصلها apoptose وش يصرى la cellule تصرى لها une diminution du volume تتكمش يصرى une condensation de l'ADN la cellule تاعنا تتكمش النوايو تاعها l'ADN تاعو يروح كامل في les parois تاع le noyau يتكوندونسا il y a fragmentation du noyau تاعها يتقطع et activation des hydrolases cytosoliques. Les enzymes يكونوا في cytoplasme, les enzymes تاع les dégradent les protéines et les organites et ainsi de suite يتactivaو
باش يديغرادونا واش كاين في السيتوزول. Il y a aussi modification de la répartition des phospholipides de la membrane. وين les phosphatidyles sérines يروحوا هما normalement les فهموا لك زعما هذا c'est le feuillet interne هذا c'est le feuillet externe. les هادوما les phospholipides. les phosphatidyles sérines normalement ils jouent les feuillets internes. lors de l'apoptose يصير لهم flip flop enfin يصير لهم اللي تبدل لا ريبارتيسيون تاعهم تبدل يطلعوا للفوق وهادوما يحطوا لتحت. دونك لي فوسفاتيديل سيرين نلقاوهم في الفeuillet externe. On aura un bourgeonnement. Après cela, on aura un bourgeonnement et formation des corps apoptotiques. Bourgeonnement qui m'a في لابات تاع المحاجب كي نعبسو في العجينة يخرج لنا هذيك العجينة تخرج. هذا c'est le bourgeonnement. Après chaque habba, c'est un corps apoptotique. Une fois la cellule تنقسم كامل en corps apoptotique, il sera une phagocytose تاع هادوك les corps apoptotiques. Dans le cas, il n'y a pas une inflammation parce que tout simplement, كما قلنا, l'apoptose c'est quelque chose de normal. Donc le corps humain il est programmé تصرى apoptose. Contrairement au cas de la nécrose qui dit un ordre il faut qu'il y ait une nécrose. La cellule تاعنا تترتق. كيفاش تترتق؟ nécrose c'est-à-dire تترتق cellule تترتق. Il y aura un gonflement تاع la cellule تتنفخ. كي تتنفخ يكون كاين la pression tout simplement كي تتنفخ داخل la pression تزيد. La pression تزيد ce qui fait que كاين داخل كامل يتغير. Il y aura une modification de la morphologie du mitochondrie et du réticulum endoplasmique. Et après cela, qui on a تنفخت au maximum كي تترتق, il y aura une rupture de la membrane plasmique et كي تتقطع il y aura libération du contenu cytosolique واش يكون كاين داخل يخرج في الميليو extracellulaire. وهنايا c'est pas normal bien sûr. normalement la cellule يكون فيها الداخل يكون الداخل يلقى روحو برا وهذه حاجه مش normal. ce qui fait les cellules immunitaires اللي يكونوا دول تما يتاكتيفاو et on aura une inflammation. Voilà en général ce qui est شفنا la différence. شفنا c'est quoi la nécrose, c'est quoi la nécrose, c'est quoi l'apoptose, les causes اللي يديروهم et كيفاش يصراو. Et dans la prochaine vidéo inchallah هندير لكم le schéma général l'apoptose d'une façon moléculaire, c'est-à-dire les molécules يكونوا داخل lors de l'apoptose et aussi la différence entre les perforines et les granzymes. إذا راكم intéressé le sujet qui va suivre, عليكم غير de rester branché sur la chaîne تاعي. À bientôt.